Didi ka kambal? Kambal! Didi ka. Didi ka. 1, 2. Didi ka. 1 ngayon. Ikaw, didi ka era. So, save the number! Save the number! Save the number 1! Daw! Sige! Awas na! Okay na! Save the number 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay na. Save the number 3. Daw. Sige. Okay na. Save the number 2. Hello? Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ibaliwat na game. So, ito naman yung papalaran natin, guys. Yes, no naman. So, sige, go! Sige, go! 1, 2, Anay, adding nga dito, yes! Adding nga dito, ha? Yes! 1, 2, 3, go! Yes! No! Yes! Yes! No! Yes! No! Yes! No! Yes! Guys, papa mo lagi, mama guys. Adan. Baran hip hip hooray. Ready? Ready. 1, 2, 3. Eva. Adan. Selen Adan. Kamu itu. Trial lang. Adan. Trial, isa pa. Para lang akong ma-enjoy. Dito chinigas kasi. Okay. Ready na. Final. 1, 2, 3. Ibo! Adan! Ang life ni Care. Tulong. Worth of 20 pesos. Go! Eva! Adan! Ibo! Mana sih Maria? Bas. Adan! Ibo! Adan! Ibo! Adan! Ibo! Adan! Ay! Hoy, ma! Laog ni Arian kay di ba iba? Adan. Kasi mali. Iba. Okay. 20 ni. Arian! Bakit ako lagyan na? Pero may kwarta. Correct. Break me.
Bring me. Ayam na lang oh. Worth of 20 pesos lagi ha. Di Arian may 20 na hapon. Hinoit makakadara nga di kanim. Ang kulay chart. Worth of 20 pesos. Okay, nadire. Ibalaya. Okay. Bring me. Hinot makakadara nga di ako kanim lulupas. Grabe na ito na bring me. Ibagat liwat. Sige. Worth of 200 pesos. Iba. Bring me. Hinot makakadara nga di ako kan paroni. Nadalaga! 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 Ano nga paruni mo? Aray ko nga pinistik ka mo. Sige. Katayin ko mga 500, magkadar kang judyo. Uy, mga grabe man dito. Grabe na titak 500 lot. Saka na lang yung sayon-sayon na. Sige, nabulit mo. Sige. Bring me. Worth 1 peso. 20 pesos. 20 pesos bring me. Hinot makakadara nga di ako kan Layla. Kan Layla. Ay, ikaw ni Gerald. Patay ka. Palusok lukudak. Terima kasih Laila. Worth of 20 pesos. 20 pesos la. Ayun. Bring me 1,000 pesos. Sino makakadara nga di ako ni 1,000 pesos. 1,000 pesos. Go. Ay, hindi ito. Direte, bring me, bring me. Girito magkuri. Simple lang ito. Okay, another. Ay, kasit mga kuha. Bring me Milo. Milo nga timplahon. Kape? Ano man kayo? Milo. Milo. Ay, nagtabulig, bring me. Nabulig ako na lang. So, waray. Ay, man, nakita na. Manudog ito. Sige. Siyempre, mga simple lang akong pabuhay. Okay. Ay, ito. Mga gamit. Bring me! I-Arian pala may 20 pesos sa akin. Okay. Bring me worth of 200 pesos. Wow! Bring me kan manuumay. Ano? Himanuumay. Ala ka, Clarence. Patay naman! Wala, hiraba ka. Adi. Okay. Sige, sige. Ade, lang. Masayon naman. Okay, masayon. Okay. Worth of 20 pesos. Bring me. Pardibli. Pardibli. Ano pardibli na? Ano mama, tagalingin ka niya. Ano? Anigin pakot. Bisa pa rin. Anigin pakot. Pardibli. Ginawa ni Partibli. Darangadihin pardibli. Usa. Mayat lang pa lima. Usa. Duha. Tulo.
Bakay mo, binubuhuin eh. Okay, maray. Iba! Maray? Bring me. Worth of 20 pesos. Red. Red na color. Adiman. Bring me. Red na color, panty or brief. Ayan! Kani ba yung pula? Orange. Kita, ay, balik tayo din yung pula. Aray. Aray. Hindi naman daling araw. Aray. Red. Kunalot ko na mo. May pula. Oh, kunalo. May pula. Orange. Aray. Ano kay? No choice ako kay ako tagiging pabili. Okay. Bring me. May uban! Ayun, uban! Worth of 20 pesos. Bring me uban. Sige. Uban. Uban. Araw ka, mama! Nagbigla ka, bilig ka mo kay Glag. Maiyak na ako lima. Usa. Duha. Tulo. Sige, Ana. Sa. Duha. Tulo. Pati mo! Upat. Pinamili ka di. Lima. Aray. Another game kita. Another game. Kaso kay waray ko mabisag. Ayun, sabon. Hepe po rin. Ayaw, ito. Ano man tayo gusto mag-games? Save the number. Save the number! Ayaw, Gwen. Aalsahon. Kaya na kami. Damo! Oh, kuhan na lang, ma! Planatay! Hepe poray lagi, hap! Kay damo! Ibuto rin mo, ibuto. Gagab. Ano? Iba, adan. Ma! Kuhan! Siomay! Siopaw! Siomay! Yes! Siomay! Siopaw! Siopaw! Siomay! Siomay! Sumay! Asuman! Suman, puso. Pila! Pila! Dili! Trial ha! Sige, matrial kita. Sige. Dikit para madagmit. Nabuli ka mo dire. Didik ka mo, dikit. Didik lang. Ayun! Ay, magpinamidyo mo. Eh, post ko YouTube. Ay, Ton! Sige daw. Ay,